स्वागत आपण मानक बीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को बंधु मैंने स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तरफ बहुत बड़ रिक्वायरमेंट बाहर जाइए आम्भे मैंने डिटेल डिस्कसन करूँ तेणु आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ जदि आपण मैंने सांगसाथी मानक सेयार करना तेज सेयार करूँ से मैंने किसी उपकृत हेबे एवं जदि आपण मैंने प्रथम थर वीडियो को देखुले यही मोर बीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल वीडियो को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु जहाँफल कि सर्वप्रथम आपण निकट में वीडियो पहुँचो। चलतु डिस्कसन करवा कौन कौन सब पोस्ट बाहरी जूनियर असिस्टेंट एवं जूनियर क्लर्क जूनियर असिस्टेंट एवं जूनियर क्लर्क पोस्ट बाहरी जाइए तेणु आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखु धैर्य धरी देखु आम्भे मैंने डिटेल डिस्कसन करूँ जदि आपण मैंने ऑफिशियल पीडीएफ बा नोटिफिकेशन जदि देखा जब व्यू रे क्लिक करेंगे आप मैंने सब डिटेल पाइपर तेणु प्रथम तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कसन करवा मु तार पीडीएफ टी डाउनलोड करी तेणु आपण मैंने सेटे क्लिक करके डाउनलोड करके आपण मैंने निजे देखिपारे। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तरफ बाहर जाइए वेबसाइट होची www.ssbodisha.ac.in ईमेल एडवर्टाइजमेंट नंबर एवं डेट आवेदन तारीख होची 11/3/2024 ठारू शेष तारीख होची 13/4/2026 आवेदन हेबो ऑनलाइन मोड रे आवेदन हेबो। हाउ टू अप्लाई आपण मानक मु वीडियो शेष रे कहबी आपण माने केमिति आवेदन करिवे। वैकेंसी ऑफ पोजीशन देखिबा वैकेंसी ऑफ पोजीशन हेउची एतार सीरियल नंबर देइची डिपार्टमेंट देइची नंबर ऑफ वैकेंसी तापर कैटेगरी अनुसार जूनियर असिस्टेंट एवं जूनियर क्लर्क पोस्ट एसटी एससी एससीबीसी यूआर पीडब्ल्यू पोर्ट्स पर्सन तापर एक्स सर्विस मैन मानकर तार पोस्ट अच्छी एटा आपण मैंने वीडियो को स्टॉप करके देखिपारे तार डिपार्टमेंट सब देइची सब एटा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज आगे सब जूनियर क्लर्क एवं जूनियर असिस्टेंट आपण मैंने पोस्टिंग पाइपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तापर एनसीसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेहीपरि आमर महाराजा श्रीराम चंद्र भंज डीयू यूनिवर्सिटी बारिपदा मयूरभंज यही जगह सब आपण मैंने जूनियर क्लर्क एवं जूनियर असिस्टेंट आपण मैंने पोस्टिंग पाइपर एटा थिला तार कैटेगरी अनुसार टोटल पोस्ट होउची 883 टोटल पोस्ट होउची से भितर 281 रो वोमेन्स मान पोस्ट एट तार 6 कैटेगरी पोस्ट होउची जूनियर असिस्टेंट होउची गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूरी जूनियर असिस्टेंट एनसीसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तापर जूनियर असिस्टेंट तापर जूनियर क्लर्क होउची नॉन गवर्नमेंट एड कॉलेज इन 28 डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे आपण माने पोस्टिंग पाइबे। सैलरी देखिबा सैलरी होउची एतानो जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क रो तार लेवल होउची लेवल 4 सेल 1 ग्रुप सी पोस्ट एटा सब गवर्नमेंट रो एटा होची ऑटोनोमस बॉडी तापर जूनियर क्लर्क होउची नॉन गवर्नमेंट एड कॉलेज। एज लिमिट देखिया बयस सीमा होउची जदि आपण 21 रु जदि 42 वर्ष जदि हेइथिबे ताले आपण माने एई पोस्ट को आवेदन करि पारिबे। तापर एज रो मध्ये रिलैक्सेशन अछि 5 वर्ष एसटी एससी मानकर सेहीपरि पीडब्ल्यू मानकर 10 वर्ष सेहीपरि गवर्नमेंट रूल अनुसार एज रो मध्ये रिलैक्सेशन अछि
10 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ତା'ର 40% ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଠି ସବୁ ତା'ର 4%, 3%, 1% ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି PW ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ +3 ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ ପଡ଼ିବ। ଅଦର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ପାସ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାସ୍ ନ କରିଥିବେ ବୋଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଯଦି 10th ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 10th ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାର ଦେଇଛି ଏଠି ସିଲାବସ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛି। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏଠି ହେଉଛି 60 ମାର୍କ ଅଛି। ଏପରି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 40, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାଉନସିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଏଟା 40 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏବିଲିଟି ପଡ଼ିବ 60 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 200, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 100ଟି ଆସିବ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ ଫର୍ ଦ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ରିଜନିଂର ସବୁ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱିଣ୍ଡୋ ତାପରେ କପି ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଏକ୍ସେଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ ବାଲେଶ୍ୱର, ବେରାମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୟପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଡିପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅପନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ଯଦି ବେଶୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ହେଉଛି STH ମାନଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଦର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏରେ ତାର ସବୁ କୋଡ଼ ସବୁ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, SBI କୋଡ଼ ସବୁ, IFS କୋଡ଼ ସବୁ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଦେଇଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ ଏର ପଇସା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଟେ ସବୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଏଠି କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କର ଏଠି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସବୁ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସବୁ କଟକ, ବୌଦ୍ଧ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର SSB ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ବାହାରି ଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।